जय गुरु समस्त जय गुरु बर्तमान सत्यानुष्ठान ग्रंथ पाठ करेंगे आमर सद्य प्रभाकर भाई ठाकुर पवित्र पांजाधरी कर्मी श्रीत प्रभाकर साहू सत्यानुष्ठान ग्रंथ पाठ करेंगे। जय गुरु। जय गुरु। परम प्रेम श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र पवित्र सत्यानुष्ठान ग्रंथ पाठ। दान कर किंतु दिन हुई प्रत्याशा न रखी तुमर अंतर रे दयार दरजा खुली जाऊ। दया करिबा हिसाब रे दान अहंकार परिपोषक जी कातर भाव रे तुमर दान ग्रहण करती गुरु रूपे से तुम हृदय रे दया भावर उद्बोधन करती। अतएव कृतज्ञ हुओ जहाकू दान करिवो तार दुख अनुभव करी सहानुभूति प्रकाश कर साहस दियो सांत्वना दियो परे जहा साध्य यत्न सहकार दियो प्रेमर अधिकारी हेब दान सिद्ध हेब दान करी प्रकाश जेते न कर सेते ही भल अहंकार रक्षा पाइब जाचज्ञाकारी को फेराओ नहीं अर्थ नहले सहानुभूति साहस सांत्वना मिष्ट कथा जहा हेउ गोटाई दियो हृदय कोमल हेब अपरर मंगल कामना ही निज मंगल प्रस्तुति। ओम शांति शांति शांति। यारे जय गुरु। जय गुरु। सत्यानुष्ठान ग्रंथ पाठ कले आमर सद्य प्रभाकर भाई ठाकुर पवित्र पांजाधरी कर्मी श्रीयुक्त प्रभाकर साहू परिवार समस्त शारीरिक मंगल पाई ठाकुर श्री चरण प्रार्थना। जय गुरु। जय गुरु जय गुरु। बर्तमान नारी नीति ग्रंथ पाठ करेंगे आम सद्या पूर्णिमा श्रीमती रेवती मल्लिक नारी नीति ग्रंथ पाठ करें। दादा जय गुरु। जय गुरु माँ। परम प्रेममय जीवपृष्ठ श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र श्रीमुख निश्रित पवित्र नारीर नीति ग्रंथ ओडिया अनुवाद पाठ। झियो मोर तुमर सेवा तुमर चालिबा तुमर चिंता तुमर कहिबा पुरुष जनसाधारणଙ୍କ ଭିତରେ ଯେପରି ଏପରି ଗୋଟାଏ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ଅବନତ ମସ୍ତକରେ ନତଜାନ ହୋଇ ସସମ୍ଭ୍ରମେ ଭକ୍ତି ଗଦଗଦ କଣ୍ଠରେ ମା ମୋର ଜନନୀ ମୋର କହି ମୁଗ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି ବୁଦ୍ଧ ହୁଅନ୍ତି ତୃପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି କୃତାର୍ଥ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ହିଁ ତୁମେ ନାରୀ ତେବେ ହିଁ ତୁମେ ସତୀ। ବିବାହରେ ଅନୁଲୋମ ଓ ପ୍ରତିଲୋମ। ଅନୁଲୋମ ଯେପରି ଉନ୍ନତକୁ ପ୍ରସବ କରେ ପ୍ରତିଲୋମ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅବନତିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ। ତେଣୁ ପ୍ରତିଲୋମ ବିବାହ ଏପରି ପାପ ଯାହା ନିଜର ବଂଶକୁ ଧ୍ୱଂସରେ ଅବସାନ ତ କରେ ତାହା ଛଡ଼ା ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ବା ସମାଜକୁ ମଧ୍ୟ ବେକ ଧରି ବିଧ୍ୱସ୍ତି ଆଡ଼କୁ ଚାଳିତ କରେ। ଅସତୀ ସ୍ତ୍ରୀର ନିଷ୍କୃତି ବରଂ ସମ୍ଭବ କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଲୋମଜ ହୀନତ୍ୱର ଅପଳାପ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଦୁଷ୍କର। ବାଣୀ ସଂଖ୍ୟା 80 ପୃଷ୍ଠ ସଂଖ୍ୟା 56। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। जय गुरु। नारेन्द्र ग्रंथ पाठ कले आम सद्या पूर्णिमा श्रीमती रेवती मल्लिक परिवार समस्त शारीरिक मंगल ठाकुर श्री चरण प्रार्थना। जय गुरु। बर्तमान शास्त्र सदाचार सूत्र ग्रंथ पाठ करेंगे आम सद्य प्रताप भाई श्रीयुक्त प्रताप कुमार बेहरा शास्त्र सदाचार सूत्र ग्रंथ पाठ। दादा जय गुरु। जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र श्रीमुख निश्रित वाणी ग्रंथ स्वास्थ्य और सदाचार सूत्र पाठ करुछि। तुमर जीवन स्रोत इष्टार्थ अनुवेदनी तालरे नर्तन विभोर होई चालू सेई विभोर संदीपना परिश्रांत जीवन को स्वस्थ करी तोलू संदीपनार उदग्र अनुवेदनारे दृप्त समर्थ करी एही औषध मध्य तुमर ही अस्तित्व। वाणी संख्या 13। दादा जय गुरु समस्त को जय गुरु। जय गुरु। शास्त्र सदाचार सूत्र ग्रंथ पाठ कले आम सद्य प्रताप भाई श्रीयुक्त प्रताप कुमार बेहरा परिवार समस्त शारीरिक मंगल ठाकुर श्री चरण प्रार्थना। जय। बर्तमान आम भजन आरंभ करिया। प्रथम भजन परिवेशन करेंगे आम सद्य गुरु भाई श्रीयुक्त अमरेन्द्र कुमार साहू। द्वितीय भजन परिवेशन करेंगे आम सद्य मनोदा श्रीयुक्त मनमोहन बेहरा। तृतीय भजन परिवेशन करेंगे आम सद्य शुभ्रकांत भाई श्रीयुक्त शुभ्रकांत महापात्र। चतुर्थ भजन परिवेशन करेंगे आम सद्य टिकिमा श्रीमती तिलोत्तमा बेहरा एवं पंचम भजन परिवेशन करेंगे आम सद्य पढ़ियारीमा अध्यापिका डॉक्टर प्रभावती पढ़ियारी। बर्तमान अनुरोध करुच्ची आम अभिष्ट कंठशिल्पी आम सद्य गुरु भाई श्रीयुक्त अमरेन्द्र प्रथम भजन। जय गुरु। सेमिति का चिन्ह रखिल तुम
मोठी सेमिति का चिन्ह रखिल तुमठी किए कि तुमर छलना किए कि तुमर छलना जेते खोजिले भी पाए ना तुमको पाइले भी चिन्हि पारे ना जेते खोजिले भी पाए ना तुमको पाइले भी चिन्हि पारे ना सेमिति का चिन्ह रखिल तुमठी सेमिति का चिन्ह रखिल तुमठी ये कि तुमर छलना ये कि तुमर छलना जेते खोजिले भी पाए ना तुमको पाइले भी चिन्हि पारे ना जेते खोजिले भी पाए ना तुमको पाइले भी चिन्हि पारे ना मस्तकरे नाही मयूर चंद्रिका हस्ते नाही तुम सुदर्शन ऋण झुणु तुम घुंगुर शब्द नाही कांधे तुम गदा चिन्ह मस्तकरे नाही मयूर चंद्रिका हस्ते नाही तुम सुदर्शन ऋण झुणु तुम घुंगुर शब्द नाही कांधे तुम गदा चिन्ह ऐश्वर्यर पद्म देखिनी केबे मो ऐश्वर्यर पद्म देखिनी केबे मो का साथे करिबी तुलना का साथे करिबी तुलना जेते खोजिले भी पाए ना तुमको पाइले भी चिन्हि पारे ना अनादि अनंत तुमे महाप्रभु ए जुगर जुग स्रष्टा किए से कहिब तुमरी महिमा तुमे से ही कर्ता कर्ता अनादि अनंत तुमे महाप्रभु ए जुगर जुग स्रष्टा किए से कहिब तुमरी महिमा तुमे से ही कर्ता कर्ता अंतरे मोर शुभे प्रतिध्वनि
অন্তরে মোর শুভে প্রতিধ্বনি যুগ পুরুষর বন্দনা যুগ পুরুষর বন্দনা যেতে খোঁজিলে রে পায় না তুমকু পাইলে বি চিহ্নি পারে না সেমিতিকা চিহ্ন রখিল তুমটি সেমিতিকা চিহ্ন রখিল তুমটি ইয়ে কি তুমর ছলনা ইয়ে কি তুমর ছলনা যেতে খোঁজিলে রি পায় না তুমকু পাইলে বি চিহ্নি পারে না ও পাইলে বি চিহ্নি পারে না ও পাইলে বি চিহ্নি পারে না ও পাইলে বি চিহ্নি পারে না। জয়গুরু। খুব সুন্দর ভাবে আমার অভিষ্ট কণ্ঠশিল্পী আমার শ্রদ্ধা বলু ভাই শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র কুমার সাহু খুব সুন্দর ভাবে আমার সৈন্যকে সবাই বিষ্ট কণ্ঠশিল্পী সঙ্গীতକାର ତାଙ୍କର ବିରଚିତ এই ଭଜନ খুব ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିବେଷଣ କଲେ। ବୁଲୁ ଭାଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କ ସର୍ବବିଧ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟଗୁରୁ। ଜୟଗୁରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ବିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ମନୋଦା ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମନମୋହନ ବେହେରା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭଜନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। अथवा अनुरोध करते बर्तमान परवर्ती भजन परिवेशन करेंगे आमर अन्यतम बेस्ट कण्ठशिल्पी आम श्रद्धेय मनोदा श्रीयुक्त मनमोहन बेहेरा परवर्ती भजन परिवेशन करेंगे। मध्य दानटी समस्या अच्छे अनुरोध करते बर्तमान परवर्ती भजन परिवेशन करेंगे आमर बेस्ट कण्ठशिल्पी आम श्रद्धेय शुभ्रकांत भाई श्रीयुक्त शुभ्रकांत महापात्र परवर्ती भजन परिवेशन करेंगे। जय गुरु दादा। जय गुरु। तुम नाम गाई गाई तुम नाम गाई गाई जाओ ए दिन श्री चरण तले मोर प्रणाम घिन श्री चरण तले मोर प्रणाम घिन तुम नाम गाई गाई तुम नाम गाई गाई जाओ ए दिन श्री चरण तले मोर घिन श्री चरण तले मोर प्रणाम घिन अर्थ मान जस प्रभु किछि लोड़ नाही शयने सपने खाली देखुथिबि मोहि समान जस प्रभु किछि लोड़ नाही शयने सपने खाली देखुथिबि मोहि
तुम कमनीय रूप सदाए नयन लभी आनंद मने करि दर्शन श्री चरण तले मोर प्रणाम घिनाते चरण तले मोर प्रणाम घिना पूर्व जन्म मोर खेलटी बासना श्री चरण तले बसी करिबी बंदना भजन मरु मोर खेलटी बासना श्री चरण तले बसी करिबी बंदना आहे दीननाथ मोर जगत जीवन तुमरी सेवारे मोर लगी थाओ मन श्री चरण तले मोर प्रणाम घिना श्री चरण तले मोर प्रणाम घिना तुम नाम गाई गाई तुम नाम गाई गाई जाऊ ए दिन श्री चरण तले मोर प्रणाम घिना श्री चरण तले मोर प्रणाम घिना श्री चरण तले मोर प्रणाम घिना जय खूब सुंदर भाव आम विष्णुकंठ शिल्पी सद्य सुबरकांत भाई श्रीयुक्त सुबरकांत महापात्र खूब सुंदर भाई भजन परिवेशन कले परिवार समस्त शारीरिक मंगल ठाकुर श्रीचरण प्रार्थना जय गुरु जय गुरुदेव वर्तमान आउ थे अनुरोध कर विष्णुकंठ शिल्पी सद्य मनोदास श्रीयुक्त मनमोहन बेहरा परवर्ती भजन परिवेशन करेंगे। आउथर अनुरोध कर बर्तमान परवर्ती भजन परिवेशन करेंगे आमर विष्णुकंठ शिल्पी आम सद्य मनोदास श्रीयुक्त मनमोहन बेहरा परवर्ती भजन परिवेशन करेंगे। बोधे किसी समस्या अच्छी अनुरोध कर बर्तमान परवर्ती भजन परिवेशन करेंगे आम विष्णुकंठ शिल्पी आम सद्य टिकिमा श्रीमती तिलोत्तमा बेहरा परवर्ती भजन परिवेशन करेंगे। दादा जय गुरु। जय गुरु जय गुरु। समस्त की मोर दादा माँ मन को मोर जय गुरु।
दादा जय गुरु। जय गुरु। खूब सुंदर सुमधुर स्नान करना हमारे इष्ट पंचों से हम सभी जवाब समझते चलते हैं
ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାଙ୍କର କମଳା ସହାୟତାରେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର କଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସର୍ବିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଥରେ ଅନୁରୋଧ କରି ଶିଳ୍ପୀ ଆମ ସେଠି ସକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତି ପରବର୍ତ୍ତୀ। ଜୟ ଗୁରୁ। ହଁ ଜୟ ଗୁରୁ। वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं अनादि अनंत तुम्हें अभिराम अनादि अनंत तुम्हें अभिराम वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं अनादि अनंत तुम्हें अभिराम नादि अनंत तुम्हें अभिराम। इति अवतारे हईले भवे बुद्ध चैतन्य रामकृष्ण भावे इति अवतारे हईले भवे बुद्ध चैतन्य रामकृष्ण भावे मोहम्मद यीशु राम परशुराम मोहम्मद यीशु राम परशुराम रहिल सबुरी धामे वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं अनादि अनंत तुम्हें अभिराम नादि अनंत तुम्हें अभिराम। আজি আসি অছ অনুকূল ভাবে ফুলে লগাইব কেহা মুহি ভাবে আজি আসি অছ অনুকূল ভাবে ফুলে লগাইব কেহা মুহি ভাবে কল্কি অবতারে পাপি তারো কাছা কল্কি অবতারে পাপি তারো জীব জগত वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं वन्दे पुरुषोत्तमं अनादि अनंत तुम्हें अभिराम नादि अनंत तुम्हें अभिराम।
तुम नाम गाई जाऊ दिन बीते तुम भावना रे रख मोर मती तुम नाम गाई जाऊ दिन बीते तुम भावना रे रख मोर मती भुलाई दियो हे अतीतर माया भुलाई दियो हे अतीतर माया मने मोर जाची वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं अनादि अनंत तुम्हें अभिराम नादि अनंत तुम्हें अभिराम नादि अनंत तुम्हें अभिराम। जय गुरु। ଯେ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟା ଭୂମିକା ସହିତ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବଟକୃଷ୍ଣ ଚୌଧୁରୀ ଠାକୁର ପରିବାର ସମସ୍ତ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ जय गुरुदेव। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭୋଜନ ଆମର ଅନ୍ୟତମ ନିଷ୍ଠ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଭାତ ପଡ଼ିଆରୀ ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ପ୍ରୀତି ଜୟ ଗୁରୁ। ପୂଜ୍ୟପାତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଡିଙ୍କି ଦାସ ଗୋଟିଏ ରଚନା ପରିବେଷଣ କରୁଛି। कैसे जो तुम्हें प्रभु देता कैसे जो प्रभु तुम्हें देता नाई नाई यार बोय ना ओ नाई नाई यार बोय ना तुम्हारे प्रणाम जानाई प्रेमी तुम्हारे प्रणाम जानाई तुम्हारे प्रणाम जानाई प्रेमी तुम्हारे प्रणाम जानाई ऐसे जो तुम्हें प्रभु देता पड़ीते ऐसे जो तुम्हें प्रभु देता पड़ीते नाई नाई यार भय नाई ओ नाई नाई यार भय नाई तुम्हारे प्रणाम जानाई प्रेमी तुम्हारे प्रणाम जानाई
নাই আর শঙ্কা নাই, ও গো নাই আর শঙ্কা নাই, তোমারে প্রণাম জানাই, প্রেমে তোমারে প্রণাম জানাই। তোমারে লোভিয়া তোমারে ছড়িয়া প্রীতি তবে দাও পথ বাহিয়া, তোমারে লোভিয়া তোমারে ছড়িয়া প্রীতি তবে দাও পথ বাহিয়া, তব হাতখানি আছে গো জানি, তব হাতখানি আছে গো জানি, ধরিয়া রাখিতে সদাই, ও ধরিয়া রাখিতে সদাই, তোমারে প্রণাম জানাই, প্রেমে তোমারে প্রণাম জানাই। তোমারি সেবার অমৃত হবনে অমর রঙ্গিতে আগে ধনিছে ভুবনে, তোমারি সেবার অমৃত হবনে অমর রঙ্গিতে আগে ধনিছে ভুবনে, স্বস্তি মুখার প্রাণে তোমার দয়ার দানে, স্বস্তি মুখার প্রাণে তোমার দয়ার দানে, পর ধন পরা পাই, ও গো পর ধন পরা পাই, তোমারে প্রণাম জানাই, প্রেমে তোমারে প্রণাম জানাই। সুরেশ্বরন্দনায় আববন্দনায় অনুগতিয়া দেবে শ্রীচরণ রঙ্গায়, সুরেশ্বরন্দনায় আববন্দনায় অনুগতিয়া দেবে শ্রীচরণ রঙ্গায়, নাই দ্বন্দ্ব নাই দেশ আনন্দ হরিল বেশ, নাই দ্বন্দ্ব নাই দেশ আনন্দ হরিল বেশ, হরিল পুরাণ প্রভু প্রণাম জানাই, ও গো হরিল পুরাণ প্রভু প্রণাম জানাই, তোমারে প্রণাম জানাই, প্রেমে তোমারে প্রণাম জানাই। এসেছো তুমি প্রভু দেখা করিতে, এসেছো তুমি প্রভু দেখা করিতে, নাই আর ভয় নাই, ও নাই আর ভয় নাই, তোমারে প্রণাম জানাই, প্রভু তোমারে প্রণাম জানাই, ঠাকুর তোমারে প্রণাম জানাই, দয়াল তোমারে প্রণাম জানাই, প্রেমে তোমারে প্রণাম জানাই। জয় গুরু দাদা, জয় গুরু। খুব সুন্দর সমুদ্র ସରଳ କଣ୍ଠରେ ଆମ ଅଭିଷ୍ଟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ମୋର ସୁମନିଆ ପଡ଼ିଆରୀ ମା ଦେବୀପେଟ ପ୍ରଭୁବାଦ ପଡ଼ିଆରୀ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପୂଜନୀୟ ବିଜ୍ଞାନଙ୍କର ବିରଚିତ ଏହି କୋରସ୍ ପରିବେଷଣ କଲେ। ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ସେଇ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ ମା ଜୟ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା। ବର୍ତ୍ତମାନ କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କରିବେ ଆମ ସ୍ୱାମୀ ଅଶୋକ ଭାଇ, ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପଞ୍ଜାଧାରୀ କର୍ମୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଶୋକ କୁମାର ହାତୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାର କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଜୟ ଗୁରୁ ଭାଇ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା, ଜୟ ଗୁରୁ। ହଁ ଜୟ ଗୁରୁ ମା ଜୟ ଗୁରୁ। କ୍ଲିୟର ଅଛି ଆଜି? ଆଜ୍ଞା କ୍ଲିୟର ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା।
ओम मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्म सर्वभूतात्म तस्मै श्री गुरवे नमः मदात्म सर्वभूतात्म तस्मै श्री गुरवे জীবননাথ জীবন্ত এটি অছন্তি তোতে চাহি জীবননাথ জীবন্ত এটি অছন্তি তোতে চাহি ভাবিলে ধরে অহরে দূরে ভাবিলে ধরে অহরে দূরে পারিব কিয়ে রহি ভাবিলে ধরে অহরে দূরে ভাবিলে ধরে অহরে দূরে পারিব কিয়ে রহি জীবননাথ জীবন্ত এটি অছন্তি তোতে চাহি জীবননাথ জীবন্ত এটি অছন্তি তোতে চাহি ভাবিলে ধরে অহরে দূরে ভাবিলে ধরে অহরে দূরে পাইব কিয়ে রহি জীবননাথ জীবন্ত এটি অছন্তি তোতে চাহি জীবননাথ জীবন্ত এটি অছন্তি তোতে চাহি নাচিব নয়নে অধস ভুবন ভুলাসে মধুর রূপ নাচিব নয়নে অধর হস ভুবন ভুলাসে মধুর রূপ শুভিব কানে আরে শুভিব কানে আরে কাঙাল মুত পাই শুভিব কানে আরে শুভিব কানে আরে কাঙাল মুত পাই জীবননাথ জীবন্ত এটি অছন্তি তোতে চাহি জীবননাথ জীবন্ত এটি অছন্তি তোতে চাহি শুভিব কানে আরে শুভিব কানে আরে শুভিব কানে আরে শুভিব কানে আরে কাঙাল মুত পাই শুভিব কানে আরে শুভিব কানে আরে কাঙাল মুত পাই জীবননাথ জীবননাথ জীবন্ত এটি অছন্তি তোতে চাহি মূর্তি বলি রে ভাবনা যার ভক্তিহীন সে চির মূর্তি বলি রে ভাবনা যার ভক্তিহীন সে চির শান্তি সুধা শ্রীধনি রে শান্তি সুধা শ্রীধনি রে তার তৃষ্ণা মেটে নাহি শান্তি সুধা শ্রীধনি রে শান্তি সুধা শ্রীধনি রে
করুণা ভরা সে নয়ন নীরে সাগর হয়ে শ্রাবণ ধরে করুণা ভরা সে নয়ন নীরে সাগর হয়ে শ্রাবণ ধরে হৃদয়ে বন্ধা বেদনা বাধা হৃদয়ে বন্ধা বেদনা বাধা ভাই কলুষ জীব ধোই হৃদয়ে বন্ধা বেদনা বাধা হৃদয়ে বন্ধা বেদনা বাধা কলুষলা পদ ধূলি শ্রীঅঙ্গ ছুঁই ধন্য আজি পুণ্য ভূই পদ ধূলি শ্রীঅঙ্গ ছুঁই ধন্য আজি পুণ্য ভূই পুরুষোত্তম কর্ম যোগে পুরুষোত্তম কর্ম যোগে ভাই প্রেমে পড়ে পুরুষোত্তম কর্ম যোগে সে পুরুষোত্তম কর্ম যোগে প্রেমে পড়ে জীবননাথ জীবন্ত অসন্তে তোকে চাহি জীবননাথ জীবন্ত অসন্তে তোকে চাহি পুরুষোত্তম কর্ম যোগে পুরুষোত্তম কর্ম যোগে প্রেমে পড়ে পুরুষোত্তম কর্ম যোগে পুরুষোত্তম কর্ম যোগে ভাই প্রেমে পড়ে জীবন্ত অসন্তে তোকে চাহি জীবননাথ জীবন্ত অসন্তে তোকে চাহি ভাবিলে পরে কহরে দূরে ভাবিলে পরে কহরে দূরে পারিব দিয়ে রহি ভাবিলে পরে কহরে দূরে ভাবিলে পরে কহরে দূরে পারিব দিয়ে রহি জীবননাথ জীবন্ত অসন্তে তোকে চাহি জীবননাথ জীবন্ত অসন্তে তোকে চাহি হরি বল 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 রাধা বল রাধা বল হরি বল হরি বল হরি বল হরি বল জয় জয় গুরু গুরু দাদা জয় গুরু ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ। ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ଅଶୋକ ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପାଞ୍ଜାଧାରୀ କର୍ମୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଶୋକ କୁମାର ହାତୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରତିମା ମା ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରତିମା ହାତୀ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏହି କୀର୍ତ୍ତନ ପରିବେଷଣ କଲେ। ଆଉ ଅଶୋକ ଭାଇ ପ୍ରତିମା ମା ତାଙ୍କ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଶାରୀରିକ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀଚରଣରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ ଜୟ ଗୁରୁ। ଜୟ ଗୁରୁ ଦାଦା ଜୟ ଗୁରୁ। ଏଠି ଗୋଟେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ କଥା ଯେ ଏଇ କୀର୍ତ୍ତନଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ 3 ଦିନ ଧରିକି ଏଇ କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି। ଆଉ ପହରଦିନ ଆମର ଶିବ ଭାଇ ସଦାଶିବ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ଗତକାଲି ଆମର ରଞ୍ଜନ ଦା କରିଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ପବିତ୍ର ପାଞ୍ଜାଧାରୀ କର୍ମୀ ରଞ୍ଜନ ମହାରଣା, ଆଜି ଅଶୋକ ଭାଇ କଲେ। ଏଇ କୀର୍ତ୍ତନଟା 3 ଦିନ ହେଲାଣି ଚାଲିଛି। ଯାହା ହଉ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାତଃ ସମୟରୁ ଚାନ୍ଦୋଳ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବିହାର ଅନୁକୂଳରେ ସତ୍ସଙ୍ଗ। ଆଉ ଆଜିର ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଆମର
सम्मानीय दीपू भाई ठाकुर सप्रतिनिधि श्रीयुक्त शुभ्रांशुकर पंडा आज दिन में से ठाकुर सप्रतिनिधि पंजा आशीर्वाद प्राप्त होते ठाकुर से चंडे इष्ट जीवन उत्तरोत्तर आम प्रार्थना जन सहित दीपू भाई परिवार समस्त सर्वदा मंगल ठाकुर श्री चंडे प्रार्थना तत्सहित प्रतिदिन भली सत्संग नवेदन कर श्रद्धेय अजय बाबू मोरबी अजय कुमार बेहरा परिवार समस्त सर्वदा मंगल ठाकुर श्री चंडे प्रार्थना तत्सहित आज हूँ श्रद्धेय प्रसन्न भाई श्रीयुक्त प्रसन्न कुमार महांती जन्मदिन से उपलक्षे परिवार तरफ धनपत्नी श्रद्धेय सुभद्रा माँ सुकन्या देवस्मिता सत्संग नवेदन कर ठाकुर श्री चंडे प्रसन्न सुस्थ सुदीर्घ निराह जीवन परिवार समस्त सर्वदा मंगल ठाकुर श्री चंडे प्रार्थना प्रतिदिन भली आम सत्संग अनेक पूजारी गदर जाजक गुरु भाई मैंने माँ मैंने योगदान कर प्रतिदिन भली आम ठाकुर सप्रतिनिधि पूज्य सर्वश्री विजयभूषण मिश्र विचित्रानंद आचार्य भागवत प्रसाद पंडा ब्रजबंधु बेहरा डॉक्टर नरेंद्र स्वाई डॉक्टर सीताकांत दास डॉक्टर सुमोद कुमार मिश्र डॉक्टर पंचान मिश्र डॉक्टर पवित्र कुमार मेकअप इंजीनियर काशीनाथ त्रिपाठी इंजीनियर रघुनाथ महापात्र इंजीनियर एक जन साहू इंजीनियर अधिकारी मृत्युंजय दास इंजीनियर सच्चिदानंद मल्लिक इंजीनियर शरद कुमार दास इंजीनियर जुल कुमार बेहरा इंजीनियर शशांक शेखर बेहरा इंजीनियर युवराज प्रसाद ज्योतिन्द्र कुमार साहू जगदीश्वर प्रधान कैलाश चंद्र बेहरा प्रोफेसर रुद्ररंजन त्रिपाठी महंता साहू निमाय चरण दास पारेश्वर जेना नरेंद्र मोहन नायक प्रभात कुमार साहू प्रशांत कुमार सिंह प्रेमानंद दास पुलिन कुमार नायक परशुराम माणिक रमेश चंद्र नायक रघुनाथ बस्तिया रजनीकांत पंडा रवीन्द्रनाथ प्रधान संतोष कुमार षडंगी सुभाष चंद्र दास तारकांत बेहरा प्रोफेसर रुद्रसेन लेंका एगुड़ा अनेक पूजारी मैंने जो देखते परवर्ती अवस्था भी जो देखिए तो मुझे देखी न थाई आम पाखे ठाकुर कथा आज जी धरवे आम समस्ते जानते अनेक थर ठाकुर कथा शुणी आज्ञ प्रज्ञ व्यक्तित्व जन सुभक्ता जन इष्ट शिक्षाविद सी आम सामान्य हरदा ठाकुर सप्रतिनिधि प्रोफेसर डॉक्टर प्रसाद साहू आज आम अनुरोध कर सहित ठाकुर अनुरोध आरंभ कर प्रोफेसर डॉक्टर प्रसाद साहू ठाकुर जय गुरु भाई गतिर्भर्ता प्रभु पृष्ठ ईश्वर पुरुषोत्तम आब्रह्म स्तंभभृतता सद्गुरु नमस्तुते परम दयाल परम प्रेममय रण ठाकुर मोर विश्ववंदनीय श्री श्री बड़मा परम पूज्यपात श्री श्री बड़दा परम पूज्यपात श्री श्री आचार्य देव सभी श्री चरण तले मोर अनंत कोटि प्रणाम इष्ट परिवार प्रत्येक चरण तले मोर कोटि कोटि प्रणाम आज आभासी सत्संग उपस्थित सत्संग समस्त प्राज्ञ विज्ञ कर्मी वृंद को मोर प्रणाम एवं जय गुरु समस्त माओ भाई मान को मोर प्रीतिपूर्ण राय एवं जय गुरु समस्ते शांति स्वस्ति थांतु यही मोर प्रार्थना कहवाक चाहे वर्तमान पृथ्वी कहीं भारत वर्ष विशेषकर ओडिशा प्रदेश जहाँ सब घटना घटुची प्रतिदिन प्रति मुहूर्त कहीं के जानी गोटाए महासंकट सत जमी सभ्यता ग्रास करने जाऊँगी तार सूचना दिए कथाटा हूँ विज्ञान अवदान रे पृथ्वी तो आज बहुत समृद्ध उन्नत सबुठी तो आज विज्ञान जय यात्रा आपण शुणुचंती किंतु देखंतु सारा विश्व रे आज अमेरिका कहतु इजराइल कहतु कि जो जगह कहतु पाकिस्तान चाइना भारत सर्वत्र गोटे प्रकार भयर राजत्व सते जमी चली
ଆଉ କେତେବେଳେ ଯେ ପରମାଣୁ ବୋମା ଭଳିଆ ମାରଣାସ୍ତ୍ରକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକି ଏଇ ମଣିଷ ଜାତି ଯେ ଧ୍ୱଂସ ନହବ ତାକୁ ବା କିଏ କହିବ? ଆଜି ସମାଜରେ ସର୍ବତ୍ର ଗୋଟେ ଗୁଣ ଯୋଉଟା ମାନବୀୟ ଗୁଣ ଆମେ କହୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଐକ୍ୟ ସଂହତି ଏସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ, ସେ ଆଜି ବିଧ୍ୱସ୍ତ ବିନଷ୍ଟ। ମୂଲ୍ୟବୋଧ ତ ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ସତେ ଯେମିତି ମୂଲ୍ୟବୋଧ କୋଉଠି ଗୋଟେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେଇଯାଇଛି। ଦେଶ ଦେଶ ଭିତରେ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଭିତରେ, ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଯୋଉ ମଣିଷ ମଣିଷ ଭିତରର ଯୋଉ ସମ୍ପର୍କ ଆଜି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଷାକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି। ଏଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ରିସେଣ୍ଟ ଘଟଣା ଯାହା ଉତ୍କଳ ବକ୍ଷରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଘଟି ଯାଉଛି। ପାରସ୍ପରିକ ଏଇ ଐକ୍ୟର ସୂତ୍ର ଆଜି ସତେ ଯେମିତି ଛିନ୍ନ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମଣିଷର ଆଜି ବାଘ ଭାଲୁ ପ୍ରତି ଭୟ ନାହିଁ ବା କାହା ପ୍ରତି ଭୟ ନାହିଁ, ଭୟ କେବଳ ମଣିଷ ପ୍ରତି। ମଣିଷ ବାଘ ଭାଲୁ ତ ବହୁତ ବଡ କଥା, ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ମଣିଷ ସେଇଭଳି ଜନ୍ତୁଙ୍କଠୁ ଆହୁରି ହିଂସ୍ର। ତ ଅସ୍ଥି ମାଂସର ମଣିଷ ସତରେ କଣ ମଣିଷ ଆଜି? ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ। କାରଣ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆଜି ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛୁ ରହି ଆସୁଛୁ, ଆମେ କହୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଗୋଟେ ମଣିଷ ତିଆରି କାରଖାନା। ତେବେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ, ଏ ମିଶନକୁ ଠାକୁରଙ୍କର ତ୍ୱରିତ ବେଗରେ ଯଦି ଆଗେଇ ନ ନଉ, ତ୍ୱରିତ ବେଗରେ, ତେବେ ବୋଧ ହୁଏ ପୃଥିବୀ ବେଶୀ ଦିନ ରହିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଏଇ ସଭ୍ୟତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ଏଇ ମଣିଷ ତିଆରି କରିବା, ସୁମଣିଷ, ଭଲ ମଣିଷ, ଆଦର୍ଶ ମଣିଷ ତିଆରି କରିବା ଗୋଟେ ଏ ସଭ୍ୟତା ପାଖରେ ବଡ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଇ ଉଠିଛି। ତେଣୁ ଆମମାନେ ଖାଲି ତଥାକଥିତ ଭାଷଣ, ତଥାକଥିତ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ, ତଥାକଥିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଇଏ ଭିତରେ ରହିକି ଚଳି ଆସିଲେ ହବ ନାହିଁ। ଏଇ ମଣିଷ ବେଶଧାରୀ ମଣିଷକୁ ଯୋଉମାନେ ଆଜି ରାକ୍ଷସ ହେଇ ଉଠିଛନ୍ତି ସର୍ବତ୍ର, ମଣିଷ ବେଶ ଧରିକି ଦେଖିଲେ ଯାହା ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ଏବେ ଦୁର୍ଗାପୁରରେ, ମୁଁ ତ କହେ ଏମାନେ ସବୁ ରାକ୍ଷସ। ତ ଏଇ ମଣିଷ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ରାକ୍ଷସ ପ୍ରଭୃତିକୁ କିଭଳି ତ୍ୱରିତ ବେଗରେ ଦୂରୀଭୂତ କରି ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ସମାଜ ଗଠନ କରିବା, ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇ ପ୍ରିୟ ପରମ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏ ଧରାକୁ ଆସିଥିଲେ, ତାକୁ ସାର୍ଥକ କରିବା ଯେମିତି ଆମମାନଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୁଏ। ଦ୍ୟାଟୁ ଖୁବ ସ୍ପିଡିଲି ଆମେ ଯେମିତି ଆଗେଇ ଯାଉ। ବହୁ ମହାପୁରୁଷ, ସାଧୁସନ୍ଥ, ପୁଥି ପୁରାଣ, ଗୀତା, ଭାଗବତ, ବାଇବେଲ, ବେଦ, ଉପନିଷଦ ଏ ଦେଶରେ ତ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦେଶରେ ଏଭଳି ଅହଙ୍କାରଗ୍ରସ୍ତ, ପୀଡ଼ିତ, ଅମାନୁଷିକ, ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଯୁକ୍ତ ଅମାନୁଷିକ ବୁଦ୍ଧି ଅର୍ଥାତ୍ ମୂଲ୍ୟବୋଧହୀନତା ଏତେ ସଂକ୍ରମିତ କାହିଁକି? କାହିଁକି ଆଜି ବସ୍ତୁତାନ୍ତ୍ରିକ ଯୋଉ ଚଳଣି, ମ୍ୟାଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ ମନୋଭାବ, ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ କାହିଁକି ଆଜି ଅଭିମନ୍ତ୍ରିତ ହଉଛନ୍ତି? ଏହି କଥାଟାକୁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଇଛି, ଯାହା ଏହି ସଭ୍ୟତାଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଟ୍ରାଜିକ ସେଞ୍ଚୁରୀରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିଛି। ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଆଜି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଆଜି ସୋକଲ୍ଡ ସଭ୍ୟତା, ଯାହା ଅନେକ ମହା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସବୁ କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି, the earth is full of agonies of the civilized, the earth is full of agonies of the civilized, ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କଥା ବି କହିଛନ୍ତି।
Can you not hear the clangs of the weapons of love and service? ପ୍ରକୃତ ସେବା ଆଉ ପ୍ରେମର ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ ଯାହା ଠାକୁର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ସେଇ ସେବା ପ୍ରେମର କଥାଟା ଆମେ ଆଜି ପ୍ରକୃତରେ ବୋଧେ ବୁଝିପାରିନୁ। ଏବଂ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାରତବର୍ଷର ଜୈବିକ ଅଧିକାର ସଦୃଶ ସେବା ଓ ପ୍ରେମଟା ହିଁ କେବଳ ବାର୍ଥରାଇଟ୍ ଥିଲା, ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର ଥିଲା, ଯଦ୍ୱାରା ସେ ବିଶ୍ୱରେ ନାମ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା ଆର୍ଯ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ। ତେଣୁ ସେ ଠାକୁର ଆଉଥରେ ତ ସେଇ ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରିକି ଆସିଥିଲେ, ମାଇ ୱାର୍ ଇଜ୍ ଏ ୱାର୍ ଅଫ୍ ସର୍ଭିସେସ୍ against the enemies common to all, to poor and the rich, east and west. Have you not the nerves and pluck to attack the citadels of ignorance and prejudice, the host visible and invisible, that bring in disease, disaster, sufferings and death? ତେଣୁ ଆଜି ଯୋଉ ଘଟଣା ସବୁ ଏଭଳି ଘଟି ଯାଉଛି ବୁଝିବାକୁ ହବ, ତା ମୂଳରେ ରହିଛି ସେବା ପ୍ରେମର ଅଭାବ। এই ସେବା ପ୍ରେମର ଆନ୍ଦୋଳନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଚନ୍ଦ୍ର। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ ପରମ ଦି ବିଲଭଡ୍ ଲର୍ଡ। ତେଣୁ ଆଜି ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକତାର ସେ ଜହର ଜାଳରୁ ବିମୁକ୍ତ ହେଇ ଶାନ୍ତିରେ ସ୍ୱସ୍ତିରେ ଆଉ କିଛି ଦିନ ଏ ମଣିଷ ରୂପକ ପ୍ରଜାତିର ଜୀବଟାକୁ ପୃଥିବୀ ପକ୍ଷରେ ପ୍ରଲଣ୍ଡ କରିଦେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ତାଙ୍କରି ପ୍ରଦତ୍ତ ପନ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡେ। ତା ନହେଲେ ମୋର ମନେ ହୁଏ ଏ ସଭ୍ୟତା ବେଶୀ ଦିନ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଆମେ ତ ଜାଣୁ, ଉନ୍ନତ ଶିଖରରେ ଆରୋହଣ କରି ସାରିବା ପରେ, ଖୁବ ଉନ୍ନତ ହେଇ ସାରିବା ପରେ ବି ସେଇ ପ୍ରାଚୀନ ସଭ୍ୟତା ଗୁଡାକ ପୃଥିବୀ ପକ୍ଷରୁ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। କେତେ କେତେ ଶତାବ୍ଦୀ ଉତ୍କର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବିସ୍ମୃତିର ଅତଳ ଗର୍ଭରେ ବିଲୀନ ହେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଢିଛୁ, ଜାଣିଛୁ, ବୁଝିଛୁ। ତ ଏଇ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯଦି ପୁରା କାଳରେ ସେ ଅତୀତ ଯୁଗରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ବିଧାନ ହେଇକି ଥାଏ, ତେବେ ଆମ ଭାଗ୍ୟରେ ବି ଯେ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିବ ନାହିଁ କିଏ କହିବ? ତେଣୁ ବିଗତ କାଳର ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା କରୁ, କଣ ବୁଝୁ? ତେବେ ଆମର ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନର ସଭ୍ୟତା ଯାହା ଧ୍ୱଂସମୁଖୀ ବିଲୁପ୍ତ ହେବାକୁ ବସିଛି, ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ନୂତନ ଆତ୍ମରକ୍ଷାର କୌଶଳଟାକୁ ବୁଝିବାକୁ ହବ, ଯାହା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଆମ ସାମ୍ନାରେ ଥୋଇ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସ୍ଥାୟୀ ମଙ୍ଗଳ ଯାହା ଠାକୁର ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସ୍ଥାୟୀ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ ଚରିତ୍ର ଗଠନ ଉପରେ ଶିକ୍ଷାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାକୁ ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ପଢୁଥିବା, ଯାହାକୁ ଆମେ କହିବୁ ଟିକେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ପିଲା, ଅଧିକ ଶିକ୍ଷିତ ପିଲା ଯାହାକୁ କହିବା, ସେମାନେ ଆଜି ଏ ସଭ୍ୟତାଟାକୁ କେତେ ବିଷାକ୍ତ ମଳିନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଅମଣିଷ ପଣିଆର ଚରମ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଖେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଯାହା କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ତମେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସ୍ଥାୟୀ ମଙ୍ଗଳ ଚାହୁଁଛ ସମାଜରେ, ତେବେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଚରିତ୍ର ଗଠନ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କର। କାରଣ ଯଦି ସେବା ବୁଦ୍ଧି, ସହାନୁଭୂତି, ଭାଲୋବାସା ପ୍ରଭୃତି, ମଣିଷର ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଯାହା ସେ ନେଇକି ଆସିଥାଏ, ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଉଦ୍ଭିନ୍ନ ହେଲା ନାହିଁ, ତେବେ କଣ କରିବା? ଯଦି ସେବା, ସହାନୁଭୂତି, ଭଲ ପାଇବା, ଯାହା କହିଗଲି ସେବା ଆଉ ପ୍ରେମ ଠାକୁର ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ କହିଦେଲେ,
ଏଗୁଡି ମଣିଷର ସହଜାତ ପ୍ରବୃତ୍ତି। ଯଦି ଆଜିର ଏ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ଏଇଟା ପ୍ରକଟ ନ ହେଲା ଆମ ଭିତରେ, ଆମ ଚରିତ୍ରରେ, ଯଦି ପରୋପକାର, ନ୍ୟାୟ ବିଚାର, ନୈତିକ ବଳ ଏଗୁଡାକ ବି ଯଦି ସୃଷ୍ଟି ନହେଲା, କେବଳ ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସାର ଆଉ ବିଜ୍ଞାନର ଅନୁଶୀଳନ କେବେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନର ଏ ସଭ୍ୟତାଟାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମାନବ ଜାତିର ଭବିଷ୍ୟତ ନିର୍ଭର କରେ ଏହି ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣ ଗୁଡିକ ଉପରେ। এইগুড়িক ହିଁ ହଉଛି ଭିତ୍ତି, ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଅଫ ଦିସ୍ ସିଭିଲାଇଜେସନ। এই ଭିତ୍ତି ଯଦି କ୍ଷୟପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ନଷ୍ଟ ହୁଏ, ତା ଉପରେ ଯେତେ ବିରାଟ ସଭ୍ୟତା ରୂପକ ସୌଧ ତିଆରି ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ସେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଭୁଷୁଡି ଯିବ। ଯେତେ ଗୌରବମୟ ହେଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ଏ ସଭ୍ୟତା ଦିନେ ନା ଦିନେ ଭୁଷୁଡି ଯିବ। ଏଥିରେ ଟିକେ ବି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଜି ଖାଲି ଦ୍ୱିପଦ କହିବି ଯେ ସର୍ବ କାରଣର କାରଣ जो परम पुरुष पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर से जेकोसी समस्यार मूल कारण खोजिकी सब बड़े तार समाधान दे आसी मानव जाति उद्देश्य रे। जेकोसी समस्यार मूल कारण आज जो दीदी ए विकृत संतान आज जदि शिक्षा এই সন্তান ମାନଙ୍କ ভিতরে সুগুণ বা সদ্গুণ প্রতিষ্ঠা କରି ପାରୁନାହିଁ, ଉଦ୍ରେକ କରି ପାରୁନାହିଁ, ତାର କାରଣ ମୂଳ କାରଣ ମଧ୍ୟ ଖୋଜିକି ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଧନ ଧାନ୍ୟର ଅଭାବ ନାହିଁ, ଡିଗ୍ରୀ ଡିପ୍ଲୋମାର ଅଭାବ ନାହିଁ, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଭାବ ନାହିଁ, ସର୍ବତ୍ର ବିଶ୍ୱରେ କୋଉଠି ଅଭାବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ এই ସଦ୍ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ସନ୍ତାନର ଅଭାବ, ଯଦ୍ୱାରା ଆଜି ପରିବାର, ଜାତି, ସମାଜ, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଆଜି ବିଶ୍ୱଟାକୁ, ବିଶ୍ୱର ଭବିଷ୍ୟତଟାକୁ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାର ଅନ୍ଧକାରମୟ କରିଦେବାକୁ ବସିଛନ୍ତି, କରିଦେଲେଣି। ତେଣୁ ସୁସ୍ଥ ଓ ସଦ୍ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ସନ୍ତାନ କିଭଳି ଲାଭ କରାଯାଏ, ସୁସ୍ଥ ସଦ୍ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ମଣିଷ କିଭଳି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଆସିବ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ, ଆନୁପାତିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା କେମିତି ବଢିବ, ସେ ନେଇ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଭ୍ୟ ଦେଶରେ ହୁଏତ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା ହେଇଛି। ବୈଜ୍ଞାନିକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତେ, ସମାଜସେବୀ ସମସ୍ତେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସେଇ ଗୋଟିଏ କଥା ହିଁ କହିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଆଲୋଚନାର ଫଳ ଗୋଟିଏ, ସୁପ୍ରଜନନ ବିଦ୍ୟା। ଏଇ ବିଦ୍ୟା ଯଦି ମଣିଷ ମୁଣ୍ଡରେ ନ ଢୁକେ ମୂର୍ଖଠୁ ପଣ୍ଡିତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତେବେ ପରିଣତି ଭୟଙ୍କର। ଆଉ ଏଇ ସୁପ୍ରଜନନ ବିଦ୍ୟାର ଦିଟା ଦିଗ, କାହିଁ କହୁଛି ପ୍ରଜନନ ବିଜ୍ଞାନ ଦିଟା ଦିଗ ନା, ଗୋଟେ ଦିଗରେ ଅସୁସ୍ଥ ଅବାଞ୍ଛିତ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ, ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗରେ ସୁସ୍ଥ ଓ ସଦ୍ଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ସନ୍ତାନର ଜନ୍ମ। ଓକେ, ତେଣୁ ସୁପ୍ରଜନନ ବିଦ୍ୟା ହିଁ ଅସଲ ବିଦ୍ୟା। ତ ଆଜି ଆମେ ଏଇଥିରୁ ବାଛି ନେବାକୁ ହବ ଦିଟା ଦିଗରୁ, କେମିତି ଅବାଞ୍ଛିତ ଅସୁସ୍ଥ ଏଇ ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯାହା ସମାଜର ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ, ରାଜଧାନୀର ଗଳିକନ୍ଦିରେ ଚାରିଆଡେ ଆଜି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯୋଉଠି ବି ଅଛି ଦେଖୁଛି ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୋଟେ କଲୋନୀ ପାଖରେ, ବସ୍ତି ପାଖରେ ରହିକି କିଭଳି ଅସୁସ୍ଥ ଅବାଞ୍ଛିତ ସନ୍ତାନର ଜନ୍ମକୁ ପରିହାର କରି ସୁସ୍ଥ ସନ୍ତାନ, ସୁଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହବ, ସେ ଦିଗ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ବିଚାର୍ଯ୍ୟ, ସିରିୟସଲି ଆଜି କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ଆଉ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶରେ ତ ଅନେକ କଥା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରାଯାଇଛି ବହୁତ ଆଗରୁ। ଗାଲ୍ଟନଙ୍କ
ଆରମ୍ଭ କରିକି ପ୍ଲାଟୋ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ କଥା ଉପଲବ୍ଧି କରିଥିଲେ। ଗ୍ରୀକ ଦାର୍ଶନିକ ପ୍ଲାଟୋ ମଧ୍ୟ ସୁସନ୍ତାନ ପ୍ରଜନନ ଉପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଗ୍ରୀକ ସଭ୍ୟତାର ଯୋଉ ଦେଶକୁ ବି ମୁଁ ଥରେ ବୁଲି ଯାଇଥିଲି, ପଚାରିଥିଲି ଯେ ଦିନରେ ଲଣ୍ଠନ ଲଗିକି ବୃଦ୍ଧଟା କଣ ଖୋଜୁଥିଲା ରାସ୍ତାରେ, ଦିନରେ ଦିନ ଦିହି ପରେ। এই ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନେ ଘେରିଯାଇ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ମଣିଷଟେ ଖୋଜୁଛି, ମଣିଷଟେ, ଭଲ ମଣିଷଟେ। ସେଇ ମଣିଷକୁ ପାଉନି। ନା ମୁଁ ମଣିଷ, ସିଏ ମଣିଷ, କେତେ ମଣିଷ କୁହନ୍ତୁ? ମୁଁ ମଣିଷ ଖୋଜୁଛି। এই ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନେ କହିଥିଲେ ଆମେ ସବୁ ମଣିଷ। ନା ପ୍ରକୃତ ମଣିଷ, ମଣିଷ ରୂପର ମଣିଷ, ରିଏଲ ମ୍ୟାନ, ପ୍ରକୃତ ଲୋକ, ଯାହା ଭିତରେ ମନୁଷ୍ୟତ୍ଵ ଅଛି। ସେତେବେଳେ ବି ନଥିଲା। ସେ ଦେଶରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଯାଇ ମୁଁ ପଚାରିଛି, ମୁଁ ସତ କଥା ଆଜ୍ଞା, ସତ କଥା। ତେଣୁ ଅତି ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଗ୍ରୀସ ଦେଶରେ ସେ ଅସୁସ୍ଥ ସନ୍ତାନକୁ ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଯଦି ଜନ୍ମ ହେଲା କେହି ଜଣେ ଏମିତି ଅସୁସ୍ଥ ସନ୍ତାନ, ବିକୃତ ସନ୍ତାନ, ତାକୁ ଗୋଟାଏ ଅନାବୃତ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଦେଇକି ତାର ମୃତ୍ୟୁର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉଥିଲା। ଏଭଳି ଅବସ୍ଥା। ଅବଶ୍ୟ ସେଇଟା ଭଲ କଥା ନୁହଁ, ତା ଅମାନବିକ ପନ୍ଥା। କିନ୍ତୁ ସୁସ୍ଥ ସ୍ୱସ୍ଥ ସୁସନ୍ତାନ ଯେ ଆବଶ୍ୟକ ଦୁନିଆ ପାଇଁ, ସଭ୍ୟତା ପାଇଁ, ଏଟା ବିଚାରିଛି। ତେଣୁ ଏ ଦିଗ ଦେଇ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଯାହା କହିଥିଲେ, ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବହୁ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଡିସ୍କସନ ହେଇଛି। ତାଙ୍କର ମତ ଓ ମନ୍ତବ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଜୀବନଧାରା, ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନର ଅସଲ ଜିନିଷ, ଦର୍ଶନର ମୂଳ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା, ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଲି କହନ୍ତି। ସେଇ ଜିନିଷଟା ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି। ସୁସନ୍ତାନ ସୁପ୍ରଜନନ ପାଇଁ କଣ ଆବଶ୍ୟକ? ଠାକୁର ସହଜ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି, ପିତାର ରେତ ଧାରା ଆଉ ମାତାର ରଜ, ଏ ଦୁଇଟା ମିଳିତ ହୋଇ ମାତୃଗର୍ଭରେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରେ। ଜୀବ ଦେହ, ଜୀବ ଯିଏ ଜୀବନ ଧାରାକୁ ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ, ସେ ଜୀବନ ଧାରା ବାପା ଭିତରେ ଦେଇ ମା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଜୀବ ଦେହ ଧାରଣ କରେ। ଏଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଏ ନା, ମା ଆଧାରଶିଳା, ଜୀବନ ଧାରାର ଆଧାରଶିଳା। ମା ସେଇଥିପାଇଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ। ପିତା ସ୍ୱର୍ଗ ହେଲେ ପିତାଠୁ ବି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହଉଛି ମା। ପିତା ସ୍ୱର୍ଗ ପିତା ଧର୍ମ, ପିତା ହିତ ପେର ନନ୍ଦନା, ପ୍ରୀତି ପ୍ରୀତି ଚାରିଆଣେ ସବୁ ଦେବତାର ବନ୍ଦନା। ବିଶ୍ୱ ପିତାର ପ୍ରତୀକି ପିତା। ସେଇ ପିତାଟି ଆତ୍ମରତି ଥାଏ ଯଦି ମଳୟ ଶ୍ରୋତା, ବଢଇ ବିବେକ ବୁଦ୍ଧି ମତି। ଆଜି ପିତା ପ୍ରତି ସେ ରତି ଅଛି ତ? ଆଉ ଏଇ ପିତାଠୁ ବି ଗରିୟସୀ ହଉଛି, ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହଉଛି ମା। ସ୍ୱର୍ଗାଦପି ଗରିୟସୀ। ପିତା ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗ ହୁଏ, ତାଠୁ ବି ଗରିୟସୀ ମା। କାରଣ ମାତୃଗର୍ଭରେ ସେଇ ଜୀବନ ଧାରା ଜୀବ ଦେହ ଧାରଣ କରେ। ତେଣୁ ସୁପ୍ରଜନନ ପାଇଁ এইଭଳି ଯୋଉ ଜନନ କୋଷ ଯାହା କହିଲେ ଆମେ, ଡିମ୍ବଣ ଶୁକ୍ରାଣୁ, ନିହାତି ମିଳନ ହବା ତ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ସେଇ ମିଳନଟା ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ ହୁଏ, ତେବେ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ସନ୍ତାନ ଆସିପାରେ। ଆମେ ଦେଖିଛୁ, ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା ବି କରିଛୁ। ମୁଁ ବି ଜଣେ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ଲୋକ, ଜୈବିକ ବିଜ୍ଞାନରେ, ଜୀବ ବିଜ୍ଞାନରେ ବି ଜଣେ ଲୋକ। ପ୍ରାଣୀ ଉଦ୍ଭିଦ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଜନନ ପାଇଁ, ଉନ୍ନତ ଧରଣର ପ୍ରାଣୀ କି ଉଦ୍ଭିଦର ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ କେତେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆମେ ଅବଲମ୍ବନ କରୁ। ହର୍ଟିକଲଚର, ଏଗ୍ରିକଲଚର, ଆପଣ ମାନେ ଏ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଛନ୍ତି। ଫିଲ୍ଡରେ ସବୁ କେତେ ପ୍ରକାର ବୈଜ୍ଞାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ନିଜ ବେଳକୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ମଣିଷ ପାଇଁ କାହିଁକି ଏତେ ଉଦାସୀନ? ଏତେ ଉଦାସୀନ କାହିଁକି? ଇଏ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଆର୍ଯ୍ୟ ଋଷିମାନେ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନର ଗବେଷଣା କରି ସେଥିରେ ଜ୍ଞାନକୁ ଆଶ୍ରୟ କରିକି ବିବାହ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ନୀତିର କଥା କହିଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଠାକୁର
ଏ ଯୁଗରେ ତାହାରି ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି। ବୁଝିଗଲା? ଆର୍ଯ୍ୟ ଋଷିମୁନି ମାନେ ହିଁ ବଡ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଏବଂ ସେଇମାନେ ତାଙ୍କର ସେଇ ଗବେଷଣା ଲବ୍ଧ ଜ୍ଞାନକୁ ଆଶ୍ରା କରିକି ଯେମିତି ଚାଲିଥିଲେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେ ସଭ୍ୟତା ଏତେ ଉଜ୍ଜଳ ଥିଲା। ଆଜି ଠାକୁର ତା ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କ ମତରେ উন্নয়ন আর সুপ্রজনন এই তো বিয়ের মূল, যেমন তেমন করে বিয়ে করিস না কবু। সুতরাং বর্ণ, বংশ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বয়স, আচার ব্যবহার ଏସବୁର ସଙ୍ଗତି ଦେଖିକି ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ବିବାହ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଦବା କଥା, ଅନ୍ୟଥା ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। एकथा स्पष्ट भाव श्री श्री ठाकुर बाणी आकार देगी गले। तो अति उन्नत और विवर्तित वर्ण प्रति साधारणता में देखु समाज रे जो माने निम्न वर्ण बा स्वल्प विवर्तित जो माने से माने टिके श्रद्धा करती। तेणु ये समाज रे सवर्ण अनुलोम विवाह उन्नत विवाह बोली परिगणित होते। अन्यत्र अन्यथा जदि देखिए प्रतिलिंब विवाह जहाँ स्वल्प विवर्तित स्वामी मान लेस डेवलप्ड स्वामी ता शुक्र कीटटा भी लेस डेवलप्ड, ता साथी जदि अधिक विवर्तित अधिक उन्नत स्त्री डिंबाणु मिसे तेरे सेठी कौन घटे? सेठी मनीष भितर जो सूक्ष्माति सूक्ष्म सुंदर उपकारी बेस्ट क्वालिटी बोली जहाँ कहवा यही गुण वैशिष्ट्य गुड़ाक ध्वंस हो जाए, नष्ट हो जाए। ओके, सूक्ष्माति सूक्ष्म गुण गुड़ाक जो नष्ट हो जाए, ध्वंस प्राप्त हुए, प्रतिलोम विवाह भीतर दे अर्थात उन्नत डिंबाणु सहित निम्न मानर शुक्रकीट जदि मिसे तेबे यही कथाटा हुए, तार सूक्ष्म गुण भल गुण गुड़ाक नष्ट हो जाए। एटा जेनेटिक्स विद्यार कथा आज्ञा, यूजेनिक्स साइंस रे पढ़े। से संतान गुड़िक साधारणतः विश्वासघातक हुअन्ति, हीनमना हुअन्ति। ओके, ता छड़ा स्त्री जदि अनिच्छा अनिच्छा इच्छा नथिव शुक्राणु ग्रहण करे पुरुषर तेबे संतान दुर्बल हुए, स्वल्पायु हुए। आर्य मुनि ऋषि माने प्रतिलोम विवाह को विधिसम्मत बोली नुह बोली घोषणा करिकी गले। प्रतिलोमे कुएर जन देश जाति राष्ट्रर जन जम। तेणु श्री श्री ठाकुर पृथ्वी सबु श्रेणी मनुष्य को खाली हिंदू मान नुहे सबु श्रेणी देखुं सांप्रदायिक दंगाटा किभली भाव बढ़ी चली। तेणु ठाकुर सबु श्रेणी सबु संप्रदायर मनीष को यही प्रतिलोम विवाह संबंध में सतर्क सूचना देइछन्ति। समस्त शक्ति को प्रयोग करके विरोध करने को भी कही जाई कथा नुह आज्ञा। तेणु मु कहवाक चाहूँगी जो विवाहर उद्देश्य जननगत समृद्धि, कृष्टिगत समृद्धि एवं शारीरिक समृद्धि, से विवाह ये तीन टा जो प्रधान उद्देश्य ठाकुर कहले जननगत, कृष्टिगत, शारीरिक, यही तीन टा समृद्धि को बाद दे जेते समृद्ध हुंतु आपण टका पैसा धन मान ज्ञान गुण रे एगुड़ाक सबू बेकार।
ତେଣୁ ସୁପ୍ରଜନନ ବିଧିକୁ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ ପାଳନ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ, ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଏ କଥା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଏଣ୍ଟାୟାର ଜୀବନ ଦର୍ଶନରେ ଥୋଇ ଦେଇକି ଯାଇଛି ତାଙ୍କର। ଆମେ ଉଦ୍ଭିଦ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ପ୍ରାଣୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ବିଧିକୁ ପାଳନ କରିବାକୁ ଭାରି କଣ୍ଟାଏ କଣ୍ଟାଏ ପାଳନ କରିବାକୁ ଏକଦମ ସଚେଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ବେଳକୁ ଆଦୌ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନୁ। ତେରା ମେରା ରାଜି ତ କ୍ୟା କରେଗା କାଜି। ନିଜ ବେଳକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ କେବଳ ଉଦ୍ଭିଦ ପ୍ରାଣୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ବିଜ୍ଞାନଟାକୁ ପୁରା ନିଷ୍ଠାର ସହ ପାଳନ କରିକି ଚାଲିଛୁ। ଚିନ୍ତା କର, ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଥରେ କହିଲେ ଯେ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ ଆଉ ଏନିମଲ ୱାର୍ଲଡ ସେ ପ୍ରଜନନର ଯୋଉ ବିଧି ନୀତିବିଧି ଆମେ ଆମର ହ୍ୟୁମାନ୍ ୱାର୍ଲଡରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଦରକାର। ଠାକୁର କହିଲେ ସେ ନୀତିବିଧି ସମାନ ଭାବରେ ଖାଲି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ କି ଆନିମାଲ ୱାର୍ଲଡରେ କରିଦେଲେ ହବନି, ମଣିଷ ୱାର୍ଲଡରେ ବି ସେଟା କରିବାକୁ ହବ, ହ୍ୟୁମାନ ୱାର୍ଲଡରେ। ତେଣୁ ବିବାହର ସୁଫଳ ଯଦି ଲାଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ, ସୁସନ୍ତାନ ଯଦି ଚାହୁଁ, ଏ ପରିବାର ସମାଜ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ଶାନ୍ତ ଶିଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯଦି ଚାହୁଁ, ତେବେ ଏବଂ ସର୍ବୋପରି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ, ଜୀବନଟାକୁ ଯଦି କ୍ରମ ବିବର୍ତ୍ତନରେ ଗତିଶୀଳ କରିବାକୁ ଚାହୁଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ କଥା। ଜୀବନଟା ତ ଇଭଲ୍ଭ କରିବା ଦରକାର, ଡିଭଲ୍ୟୁସନ ଦରକାର, ନା ଇଭଲ୍ୟୁସନ ଆମକୁ ଦରକାର। ତେବେ ଯାହା ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କହିଯାଇଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମକୁ କଣ୍ଟାଏ କଣ୍ଟାଏ ପାଳନ କରି ଚାଲିବା ଦରକାର। ସମୟ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁପ୍ରଜନନ କଥା କହିବାକୁ ଯାଇ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର କେତେଟା ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ କଥା, ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ବାଣୀ ଭିତରେ ଦେଇ ପ୍ରକାଶ କରି ଯାଇଛନ୍ତି। ସୁଖୀ ସୁସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟଙ୍କର ସତ୍ତାକୁ ଆଜ୍ଞା ପୁଷ୍ଟ କରେ। କିଏ ନ ଚାହେଁ ସୁଖୀ ଜୀବନ, କିଏ ନ ଚାହେଁ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ? ସବୁ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ ପାରସ୍ପରିକ ପ୍ରେମ, ସେବା ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଉଭୟଙ୍କ ଠାରେ ଯଦି ଥାଏ, ପରସ୍ପର ପରସ୍ପରକୁ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି, ସେବା କରନ୍ତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା କରନ୍ତି, ସେଇଟା ହିଁ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ଅମୃତ ବୋଲି ଭାବୁ, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହିଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ତେ ସ୍ୱାମୀର ଅନୁକମ୍ପା, ସ୍ତ୍ରୀ ତେ ସ୍ୱାମୀର ଅନୁକମ୍ପା, প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার, স্বামীনিষ্ঠ স্ত্রীর তাতে হয় জীবন দ্যুতির সুপ্রসার। চিন্তা করନ୍ତୁ, ଜୀବନ ଦ୍ୟୁତି ଯୋଉ କହନ୍ତି, ଜୀବନ ସମ୍ବେଗ, ସେଟା ସୁପ୍ରସାରିତ ହୁଏ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁନିଷ୍ଠ ବ୍ୟବହାର ଥାଏ। ପୁଣି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ପତିପ୍ରାଣ ଦକ୍ଷ ନାରୀ ସେବା ସୁନ୍ଦର ତୃପ୍ତି ଚଳନ, ପୁରୁଷ ବୁକେ ଦୀପ୍ତି ଆଣେ, ବୃଦ୍ଧିତ ଦେୟ ଉପଢୌକ। ଆଉ ବୁଝିବାକୁ ଯାଉନି ମୁଁ। ତେବେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ କିଏ ବଡ, ପୁରୁଷ ବଡ ନା ନାରୀ ବଡ, ସେ ବିଷୟରେ କୌଣସି ମନ୍ତବ୍ୟ ନ ଦେଇ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ସବୁ କଥା କହିଯାଇଛନ୍ତି। ପୁରୁଷ ପୁରୁଷ, ନାରୀ ନାରୀ, କିଏ ବଡ କିଏ ସାନ ଏ କଥା ନୁହେଁ। ଆଜି ଯୋଉ ବଡ ସାନକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ସମାଜରେ ଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ତ ଏଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ତୁଳନା ପୁରୁଷ ନାରୀ ଭିତରେ ଏ ତୁଳନା କଲେ ଚଳିବନି। ନାରୀ ତା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନ, ପୁରୁଷ ତା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନ। ସବୁ କଥା ନାନା ପ୍ରସଙ୍ଗ ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଠାକୁର ବହୁ ଭାବରେ କହିଛି। ତେଣୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ପୁରୁଷ ପାରସ୍ପରିକ ସହଯୋଗିତା ଆଉ ସ୍ନେହ, ପ୍ରୀତି, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଇତ୍ୟାଦି ଭିତର ଦେଇ ଉପର ଦେଇ ଯଦି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇ ଚାଲନ୍ତି, ତେବେ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା ନାହିଁ। ଠାକୁର କଥାରେ କହିବାକୁ ଯାଇ ଗୋଟେ ବାଣୀରେ କହୁଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ହଚ୍ଛନ୍ତିନି, ସ୍ତ୍ରୀ ହଉଛନ୍ତି ସେ ଯିଏ ତାର ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି ଅବିଚଳିତ ଅନୁରାଗକୁ କେବେ ବି ମୁଛେ ଫେଲେ ନା ଦୂର କରିପାରେ ନା, ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇପାରେ ନା। ଅବିଚଳିତ ଅନୁରାଗ ଏଇଟା ସ୍ତ୍ରୀର ଥିବା ଦରକାର ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରତି। ଠାକୁର ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ହଉଛି ସେ
जे तार प्रभु जे परिचालक जे इष्ट जे से तार प्रभु परिचालक प्रति अनुराग निबद्ध रही केतेबेले भी स्त्री रो सात्वत संवर्धना ठारू सेटा सुखरे हो कि दुखरे हो निजको पृथक करी रखि पारे ना कहले सत कथा कहले झगड़ा दया करी ए सब कथा ऊपर गुरुत्व देबे समय हो गला कि भाई देवेंद्र भाई सारण ताकू आज्ञा 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 समय ହେଇଗଲାଣି ଆଜ୍ଞା। हाँ तेणु मु एठी मोर कथा को विरति देवी କହିବା ସାରଣ ନା ତମେ ତ ଦେଲନି ଆଉ ସାରଣ ହେଲାନି ଆଉ କଣ खना अरे ଦେଲନି आज देखुଛନ୍ତି खाली एतिकी नुह अनेक समय गुटे खाली छुटिया कथा कहि वर्णन କରିବାକୁ चाहूची जे संतान जन्म देवा गोटे परम पवित्र कर्म एथिपाई स्वामी स्त्री उभयंकर साधना और संयम दरकार नहले पशु मनोवृत्ति संपन्न संतान जन्म लाभ कर आलोचना प्रसंग ठाकुर परिष्कार कर तेणु पुरुष और नारी स्वभावतः जदि ऊर्ध्वमुखी न हुंती वास्तव जीवन रे तांकर तेबे बुद्धि करिकी ए समय उच्च भावभूमि से रही पारिबे नाही कौनसी प्रकार बुद्धि करी सेथिपाई पुरुषर इष्टनिष्ठ चलन दरकार आ स्त्री रो इष्टानुग स्वामी भक्ति एटा दरकार स्त्री जदि इष्टानुग स्वामी भक्ति उपरे दंडायमान हे चले जोर देकी चले आ पुरुष इष्टनिष्ठ चलन रे चले तेबे उन्नत संतान जन्म नब ही नब ए पृथ्वीर मानचित्र ए सभ्यतार मानचित्र दिन ना दिने बदली जीव एया कही आजिर कथा को विराम देवा को चाहे स्वामीर प्रति जेमनी टान छेलेउ जीवन तेमनी प्राण ठाकुर कही आदर्शहीन हले पुरुष वृत्तिमुखी मेकु आउ स्वामी प्रति यदि टाण न थाए भक्ति न थाए आ ताकू कौन कहवा एही भलिया आपण माने बुझिकी चलवा दरकार दुनिया भीतर एटा प्रचार प्रसार हवा दरकार सो दैट ए सभ्यताटा को आउ थरे आमे रीमेक तैयारी करी पारेबा। जय गुरु जय गुरु भाई खूब सुंदर भाବରେ ଆମର ସାମାନ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କ ସହ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଫେସର ପ୍ରସାଦ ସାହୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଦେଇ ଆମ ପାଖକୁ ଠାକୁରଙ୍କ ସହ କରିଦେଲେ ସଭ୍ୟତାର ଯେଉଁ କକ୍ଷ ଚାଲିଛି ଯେଉଁ ବିନ୍ୟସ୍ତ ସଭ୍ୟତା ଯାଉଛି ଆଉ ତାର କାରଣ ଆଉ ତାର ନିରାକରଣ ଏସବୁ କଥା ନେଇକି ଠାକୁର ଯାହା ଯାହା ସବୁ କହିଛନ୍ତି ଆଉ ସେ କଥା ସବୁ ଆମ ପାଖରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଭାବରେ ଆମେ କରିଧରିଲେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଏ କଥାକୁ ନେଇକରି ଆଉ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଠାକୁର ଯେଉଁ କହିଥିଲେ ବିଦ୍ୟୁତ୍କର୍ଷ ତପାଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଜୀବନକୁ ଆଦରି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ବିବାହର ଯେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ କଲଚରାଲ ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ଆଉ ଜେନେଟିକାଲ ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ଆଉ ଫିଜିକାଲ ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ଏ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ଏଇ ଯେ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଠାକୁର ଚାହିଁଛନ୍ତି ଭଲ ସନ୍ତାନ ପାଇଁ ତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଅତି ସୁନ୍ଦରରେ ଆମ ପାଖରେ ସବୁ କହିଗଲେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଆମମାନେ ଆମର ସାମାନ୍ୟ ଆଉ ତାଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ସୁଦୀର୍ଘ ନିରାମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଜନ ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଣାଇବା ଏମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କଥା କହିକି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ପୃଷ୍ଟି କରିଥାନ୍ତୁ ଏଇ ଧାରା ତାଙ୍କ ଅବ୍ୟାହତ ହଉ ଠାକୁରଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଜନ ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଜ୍ଞା ଜୟ ଭାଇ जय गुरु जय ଆସନ୍ତାକାଲିର ସତ୍ସଙ୍ଗ ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଜୟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅଜୟ କୁମାର ବେହେରା ତା ସହିତ ପ୍ରତି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଭଳି ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ସ୍ୱାମୀ ବିଦ୍ୟାଲତା ମା ଶ୍ରୀମତୀ ବିଦ୍ୟାଲତା ରାଉତ ଆଉ ପ୍ରତି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଭଳି ସତ୍ସଙ୍ଗ ନିବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ପରିଚୟ ସହିତ ପରିଚୟ ପାତ୍ର ଆସନ୍ତାକାଲି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆମେ ଯୋଗଦାନ କରିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିଦ୍ୟୁତି ବିଦ୍ୟୁତି ପ୍ରଧାନ ସମାପନୀ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରି ଧ୍ୱନି ଦେଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ସମାପନ। जय गुरु दादा ଜୟ ଗୁରୁ। दीना दयाल ठाकुर दाता दयार मेरे प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे दीना दयाल ठाकुर दाता दयार मेरे प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे
मालिक शरण में तेरे तारन पीरन भी आए, मालिक शरण में तेरे तारन पीरन भी आए। जीवन पथ पर केवल सेवक मुझको बनाए, इष्ट सेवा इष्ट कर्म सत्य धर्माधार मेरे, इष्ट सेवा इष्ट कर्म सत्य धर्माधार मेरे। दीन दयाल ठाकुर दाता दयाल मेरे, प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। दीन दयाल ठाकुर दाता दयाल मेरे, प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। दीनहीन दास तेरा भक्ति निष्ठा बढ़ाऊं, दीनहीन दास तेरा भक्ति निष्ठा बढ़ाऊं। सदगुरु तुम हो समरथ, सदगुरु तुम हो समरथ, प्राणन शक्ति जगाऊं। पूर्ण पुरस दर्द प्राण मूर्त इष्टाधार मेरे, पूर्ण पुरुष दर्द प्राण मूर्त इष्टाधार मेरे। दीन दयाल ठाकुर दाता दयाल मेरे, प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। दीन दयाल ठाकुर दाता दयाल मेरे, प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। पुरुषोत्तम जीवन नाथ परम प्रेमी शुभ भरसी, पुरुषोत्तम जीवन नाथ परम प्रेमी शुभ भरसी। शासन है विधि विधान, शासन है विधि विधान, परम दयाल समदर्शी, इसके प्रति गुरु मुखर प्राणाधार, कर प्रति गुरु प्रीति मुखर प्राणाधार। दयाल ठाकुर दयाल मेरे, प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। दयाल ठाकुर दाता दयाल मेरे, प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। में तेरे तारन पीरन भी आए, जीवन पथ पर केवल सेवक मुझको बनाए। इष्ट सेवा इष्ट कर्म सत्य धर्माधार मेरे, इष्ट सेवा इष्ट कर्म सत्य धर्माधार मेरे। दीन दयाल ठाकुर दाता दयाल मेरे, प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे। दीन दयाल ठाकुर दाता दयाल मेरे, प्रिय परम गुरु परम आधार मेरे, परम आधार मेरे। वंदे पुरुषोत्तमम्, वन्दे पुरुषोत्तमम्, वंदे पुरुषोत्तमम्, वन्दे पुरुषोत्तमम्, वंदे पुरुषोत्तमम्। वन्दे पुरुषोत्तमम्। परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की, परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की, परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी की। आराध्या जगत जननी श्री श्री बड़माई, परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा की, परमाराध्या
जगत जननी श्री श्री बड़मा की परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव की परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव की पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव की वंदे पुरुषोत्तमं वंदे आर्य पितॄन् वंदे मातृवर्गान् अहं दृष्टिदैवतं वंदे पुरुषोत्तमं वंदे पुरुषोत्तमं परम दयाल परम प्रेममय श्री ठाकुर अनुकूल चंदी की जय गुरु जय गुरु